Para iti balitang espesyal, may sa a record attempt apakairamanan dagiti 1,116 baseballs tinisayangkat iti Autumn Lake Healthcare kas pamigbik kadagiti empleyado da caregivers ken dagiti agindeg. Kada baseball ket ibagida iti maysa nga caregiver wenno agindeg a paset iti komunidad da. Nisayangkat iti panang ipakita kadagiti baseball iti venue iti partner da Baltimore Orioles kas paset iti panakairoswat ti Keep Good Going Foundation. Segun iti organisasyon, gagayem ti record attempt adayawen ti dedikasyon dagiti caregiver ken agindeg nga agtultuloy amang mangted inspirasyon kadagiti empleyado da. Detan ti balitang espesyal ti Bombo News and Views, siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, basta radyo. Bombo!